なんでそれなの？カニかよ。あ、もう一回、あそこの黄色緑のとこね。黄色緑。そうそうそう。邪魔になるからどいて。いいよ。じゃあ、ジェイジェイとやってよ。いいよ。ジェイジェイは？ジェイジェイ。どこ行った？なんで？置いてきたの？違う。茶色滑り台。茶色い滑り台？あ、よいしょ。あっちにいるんじゃん。あ、じゃあもう一回。早く。あ、なったこっちから入れる。あっちあっち。あっちのあそこ。違う違う違う。ここ立ち入り禁止だからできないよ。こっちこっち。こっち緑緑。そうdi dadumihan ang damit, ang pantalon na yan. Tanga ito ay talaga. Kumakain nga ng ganun. Yamit eh! Madudumihan yung ano ay. Magaan. Ora, kinakain na. Punasan mo yung kamay na. Nasa ng ano. Ay! Hindi. Ah, hello. Ala, gusto na magpababa. Nasa na si Mato? Nande be JJ Midori no toko ikanai no? Midori suberi de ikanai no? Dikinai ya? Dikiru? Busy ako sa pag-aalaga ng anak mo. Iya, iya. Iskara ito yo. Choto mate, choto mate. Kochi kara, gamare, ashi, ugokase yo. Choto mate yo. Ah? Ich! Ko yatte, karada, kore kore yatte.そうそうそうそう。そうそうそう、動かせて。そうそうそう、いけいけ。いけ。こうやってこれそう、こうやって動かせて。そうそうそう、上手。はい、で、ジャンプ。もう一回。もう一回？Hindi yan eh. それだ、いい？ワン、ツー、スリー。体動かせ、これね。これ。オッケー？はい。はい、体動かせ。動かせ。 Wala, nahihirapan na siya. Okay. Skarata? Laki ng mukha mo. Skarata na eh. Ito, may tsura mo. Oh, sugay, sugay. Itakata? Itakata? Dati, di mo nga itita dyan. Hai. Mata. Ano ne, 友達が滑ってからマット順番で滑るんだよ。次行ったらダメだよ。わかった？わかった？順番だからな。ほら、痛い。
どこ大丈夫これは刺されて。わかったね。オッケーはい、いいよ。はい、行って。